Surong. Gapot bantay. Agapon Santa Maria, overflow ato yung Padilla. Overflow ato yung Padilla. Agpababa. Tapos iti Saranay. Agsangat ti Danom. Handa kaya nga, guyudan ti baba. So nga, agad na tayo apo, nakadumay kay kayo, troso na eh. Agad na tayo apo. Talaga nga, delikado. Ito siyang puna pinata. Kinuha ta, bantay ba't timang, agapon bantay amin ti kuhan. Aba rin, agag, sublit na nung ti kuha. Agapon Saranay. Agsublit ti Santo Niño. Problema, at ba't padilakat na eh, bagay tayo apo na eh. Agpapabatan ng sumangsangat mo, tinanong ti bangir. Hey, ako, nagdakil ata kayo nga. Mati, hindi, burakin na pa, diwaikin na, hindi siya ikuha eh. Apa nagpisa ito, apaw na alan. Apa nagpisa ito yan, nagdakil ito. Apo talaga, apa nagpisa ito, agapon taban tayo. Apo, Diyos ko, pangaway, sardeng mo ka din apo. Madanagan na kumangkat na yun, nalayos, si Balayan. Agsublit na nom. Dati diferensya na, kaya na maguyudan. Ken, makagatab, gata. Yan, tirang tayo, dakan eh. Awarin, naman tirang tayo. Tirang tayo nga kawayan eh, birak ko ma. Dati diferensya na ta, agsublit na nom mapaniti Saranay ken Santo Niño. Dati apo ti sitwasyon na eh, nalapawan ng tipat, Padilla. Nay, makita nyo mate. Oh, kakampian drone iti na may mang-inspect tapno makita mi ti sitwasyon. Last na po ta ipos ko man kada kayo.